Ойзер хорз нартилекеште базунгаутна бастер савгат саути макум эфир информацион равах дабон студии габарат Ирина. Ирон адamı kaççındır berek buntaj seyiv sıppurs dısonıq sebep petçiristun dinil xasta adam banı sankutuy dunye irvezin gene ciray güren bun. Arğuan temir basıl bir adam skuftuy stır xusavma bafazaqstuy sexiyi mesiv baxs adamı seyxsanud neysen kurttir. Դուսոնը խսավ կուդպետ ռաստ վրնուն ադամ դունի ավտանա ռեսպուբլիկայ դեր բանսան կոտոյ չրստի ռայգորդ Цепուրսը բարակբուն իրոն ադամեն ու սավարզուն դեր բարակբուն թայսեյու ամիալ խատր բանսան կենենց կատճնայ Չրստի ռայգորդ բանսան կոտոյ ուրսակ չրստուն արղուանը դեր անվաղ դրցդ լիտորգիի Արղուան մրբացդ բիր ադամ վդուն խսաննա ռեսպուբլիկայ պրեզիդենտ Բիբլթան Ադոլի դեր Վդուն սխտոյ ծրախտը ամասկովտոյ խուցամը բաֆազախստոյ սախի ամասիվ վախսադամը Սամայույ աննան իսը مزر دروخس وی فوتبالیستی خست. Да поменит Господь Бог в Царстве Своем, всегда ныне присно, и во веки веков смог Его силе. Гош через туну на сых беста, на ком беста, на рой гурам беста, и ресту на чихоска на менчилах котка на дуниле, трема се дуниска на вше почофот. Нерме катеритай, ама Чрстон динил خستاد من سپورس نماد سویول سیراک در برگ بون تای سیول بیبلی فستاد مگسکه آتز مگون خسف آرول فتزاک ستال کفزند و دونی مرای گرد خود سافرد چرستی ندونی ایروزن گنگ اپت یرون آدمن برگ بوند ستنرار فکوتا پریزیدنت بیبلتان آتولی بسته سرغلوگ آلکمن در باخلار کوتا تسمه آل خزار در و اننی زیناد فارن اما کردی انبارن زیناد چرستی رای گرد اما خوشحال بالا برکوت یه پوی شمی آدم خورجی ندرخست شمی آدم کرجیم بام رای دایو شمی فینن کنم ایستخ ایست خوشحال کشه خس کن آدمن اما من فندرار فکنن نریس پوبلیکای آدمن بچرستون آدمن آبونو بونه شتن اشتر بونه شتن اما فندر شمی کرجیم برگجینات خوشحال ورنن جینات اما خورز قدکت تاون جینات نادمن شباله برکناشتر خوشحال من نادم هوشن برگجی نادر هوش خورس قطعت تاونلشن خشوی هوش آمد نود اما ود گنانی زغن اما نریسپولیکا در رازمشوجین نادم در رازمشوجسته اما هوش یوجی ناده ما خسر جستم نخیشن بیره تخته кашетанен нововерта хозер кончится. Конечно, в этот праздник я хочу поздравить и народ Республики Южной Осетии, и весь православный мир с Рождеством Христовым, пожелать им добра, мира, благополучия, пожелать, чтобы народы, люди понимали друг друга, уважали друг друга и в этом единстве, в порыве вот этой веры в Христа мы шли вперед к новым свершениям, вперед к преодолениям новых и новых барьеров, и даст Бог, что у нас не будет тех проблем, которые нас сопровождали в 2020 году, и 2021 год принесет нам больше уверенности и больше успехов в нашей жизни. Через тирайгорд бансан коттой мадам айрама аргуаны дар аргуаны алварсны рухсис минга суцгет срахт рухсай фет ияков адамен рзырта через тирайгорда истории тахай ацестер барак боны кадан черестон динил хаст адам карадиен зыртой арфайн хаста тин коттой наим як барак боныл ама хотсавай куртой цамайсын каттери дарва ахосканаг Дазар Стелла Кукуйтан жила бете талим арсуйте зарема информацион равахт абун. الناخر فيغورة ديكوراتيفون تبغتا أما أندرس مديسو ميغاننتا خسر يرستويناك أرمدسنة در رادون خطخ درايستوي سغاتي رستون وقتك آدمون أرمدسنة رافدسته ساكوستتنسن استرار غسكوتوي أرموك أمار باسوجته رافدسته خاديشتتاي سيو نواتخ سك بليتيانن رازرتا سدار طرفن تتخي
Ervelas dertsegati ristun u dertseva Adamun ermdesnete ravdest Khatsraisens Kafkaz gurette minevertem Galatenariman Funz azrazmewe dravdest delegat amawade festeme aktivune simem kustkene Nerder konkurs mechwendertsid Khusari ristunak delegatsi Nariman yem kusegimeyume juri terkhom mera khastoy sehi kuchtay arist migenende anakhar figurete digaradivun tabachta bagalta ama betwedun arisтерцедест qadermegay В Северной Осетии она активно работает. Они проводят в год 3-4 раза ярмарка свободных мастеров, называется Хикунд, то есть осетинское название. На этой ярмарке представляют свои работы без исключения все молодые, немолодые мастера, начинающие, уже опытные мастера, кто только пожелает, могут принять участие, они всем рады, их двери для всех открыты, и вот они собирают всех желающих и организуют такое мероприятие. Ну, мы поехали на этот раз вдвоем, у нас было много работ, разнообразных. И жителям Северной Осетии очень наши работы понравились, это вот большой для нас так бы плюс. از کنکورس واقدر سو از میدک دوار تخاط سردگون میترسته وقت فسو ارتبون درغه و سرسته فادات و کد کنکورس خاد رایسنن آفتا ماستر کلاس تندر وردن مارن برد و انز ریسپوبلیکای خومتک سرجتا کتستا آرموگای رسته بال خننز آلغزون خزارون میگنن تم. Людей было много, вечером была концертная программа, ребята принесли, в том числе там были мастера, которые принесли свои национальные музыкальные инструменты. И вот местные ребята на них играли, Ирон Зорчоди. То есть такая довольно-таки масштабная ярмарка. Да, вообще программа бывает насыщенная, да. Там бывает очень много людей. Ну, зимой, конечно, немножко меньше, но вот летом, я надеюсь, мы летом сможем поехать. Там уже бывает намного больше людей. И ярмарка проходит не один день, а около 2-3 дней бывает. Помимо своих работ, мы еще несколько повезли детских работ, которые в этом году мы ничего не успели сделать, но в прошлогодние работы некоторых подростков мы с собой забрали, тоже выставили. В принципе, она ярмарка, то есть там можно все, что мастера выставляют, все можно приобрести. Но по большей части это вот как бы каждый мастер представляет самого себя. Ներտակավ զունգ տեխնիկ ստանցայից բիրա քուրդիարճ նախորգայինեկտա ودونن سری برای سبون و آخم کنکورس خواهد رایسن ستانسای دیرکترن خستم گسکسا آخرگایینکتا در خواهد رایستست آرموگای کستم. Мы будем принимать участие дальше и надеюсь, вот следующий год будет более плодотворным, активным. Соберем какие-то работы, уже детские работы, может даже, скорее всего, заберем из каких-то наших кружков каких-то ребят. آرموکام باسد تکنن الباقه و ایومه برز آتخاتس ارمج تلاستر دسته و دون آرستر دسته سرماگونده ماجالمه اما و مگسکست نوک آزای آزمه کالیکسی کنه و رختر اما ریسپوبلیک آلغزون ماجل درسته جه افدستر سونس آدمندر. پلیتیانا کوستراول اینفارماتسو رواق دابون. اما کرون بتنم بازونگه کنزستم استم январы نبسته بونقده برکنن تیمه. Znavr rayonu Dzenis Yevgasa stoldev qarmat bunayav dxsev 2 gradus wazal. Yevgasa Dzenis Zav rayonu daroldev qarmat bunayav dxsev 1 gradus wazal. Axam bunğa Dzenis Qaysay daroldev qarmat bunerta xsev 2 gradus wazal. Leningur rayonu dar Yevgasa stoldev qarmat bunay fon dxsev 2 gradus wazal. Yevgasa Dzenisne Respublikay stolitsa Tskhinval daroldev qarmat bunay xsev 2 gradus wazal. Ахамедистина информацион служба басетта гундермежете ал бундерне сардовазат хурс хабар тфадемал народун фим белдме эфире.